Okay, now we are live on recording, insyaAllah. Okay, so we will start with our main business for today, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, harap semua orang masih sihat lagi. Okay, so chapter 4, Biocatalysis. Nama dia sahaja Biocatalysis bunyi macam so bombastic, so chemistry, so high tech, so with all the technical terms. Tapi sebenarnya biocatalysis ni sebenarnya simple je chapter ni. It is about enzyme. So actually you guys dah belajar pun enzyme masa during your secondary school. Okay. So yes, we know there's enzyme. They have active site. Substrate will bind to the active site of the enzyme and it will form the enzyme substrate complex. So daripada gambar depan ni pun kau dah pretty much know what you're going to learn. Okay. What the enzyme told his substrate, you complete me. Ya, yeah, bila substrate tu datang, maknanya baru dia shape tu akan complete. Maknanya shape tu baru akan lengkap lah. Okay, so dari segi learning outcomes for 4.1, untuk 4.1, define enzymes and describe the properties of enzyme. Okay, this shouldn't be so hard because you guys again have learned this before. So yep, enzyme. So definition of enzyme. It is a biological catalyst. So you see in this slide kita dah saya dah highlightkan lah certain keywords ya. So there is the important keywords. It's a biological catalyst. Catalyst maknanya pemangkin lah ataupun yang mempercepatkan atau yang mempermudahkan sesuatu. Contohnya kalau saya mempermudahkan korang untuk belajar, I catalyst your learning. Contohnya gitu. Okay, so again it is a biological catalyst that increases the rate of a reaction. Mana dia akan mempercepatkan rate of reaction, kadar reaction itu. Kalau sebelum ni rate dia dalam 1 minit hasilkan 10 produk, now dengan enzyme dalam 1 minit boleh hasil 10,000 produk. So increase rate of reaction without being consumed by the reaction. Maknanya dalam tindak balas itu enzim tersebut tidak digunakan atau bukan tak digunakan, maknanya enzim tersebut not being consumed, maknanya tidak dimusnahkan, tidak hancur, tidak rosak dan sebagainya. So remember, that is the definition of enzyme. Okay, again, biological catalyst, increased rate of reaction not being consumed at the end of the reaction or by the reaction. So now we're going to look at the properties of enzyme. Okay, so if you find myself was so fast, I mean you cannot catch up, please do let me know. Okay, feel free to interrupt at any point of the learning. Other than that, I can speed up because again, enzyme shouldn't be so much for you guys. Okay, so here are the properties of enzyme. Enzymes are all are globular proteins. What is meant by globular proteins? Ya betul, globular tu betul globe, macam berketul-ketul bulat. Dia maknanya bukan fibrous. Fibrous tu maksudnya macam tadi ada nudge saya. Sorry, Dia sir. yes. Ada orang nak masuk. Okay, so saya dah bagi dia masuk kot kan. Okay. Okay, dah, sir. Okay, sir. Alright, welcome. Okay, so enzyme all are globular protein. Globular protein ni maksudnya dia berketul-ketul. Macam saya tunjuk contoh tadi lah, like this one. So this is a globular protein. Maksudnya dia berketul-ketul. Dia bukannya fibrous, dia bukannya macam tali-tali tu, dia bukannya fiber. Macam tu. Maksudnya semua enzyme adalah globular protein. It acts as a biological catalyst to increase the rate of biochemical reactions. Okay, so samalah macam saya dah sebut tadi tu masa awal-awal. Increase rate of reaction. They do not change structurally and chemically after a reaction. Maknanya dia adalah reusable. Boleh digunakan semula. Okay. And the enzyme ni dia adalah specific for a particular substrate in a reaction. Each enzyme acts only on a specific substrate. Okey, maksudnya enzim ni dia hanya kenal atau hanya bind dengan specific substrate sahaja, bukannya dengan any other substrate enzim lain. Tidak. Hanya dia untuk dia. Enzim dia untuk dia. Contohnya lactose hanya bind kepada lactase. Lactase tu nama enzim ni lah. Okey. So itu maksud dia. Maksudnya contoh enzim lactase, dia tak akan bind dengan maltose, dia tak akan bind dengan glucose. Okay. So enzyme are only required in a small amount. Okay, kenapa kita perlukan dia dalam small amount only? Because it is reusable. Remember that. So maknanya kita tak perlukan dia dalam kuantiti yang banyak. Hanya small amount is enough to do the job. Okay, and it will lower the activation energy of a reaction
by bringing the substrate into contact with one another. Okay, so maksud dia kat sini, contohlah lower activation energy. Nanti saya akan elaborate lagi actually. So alright, so not worry about it so much right now, but yeah, I promise you I will explain about this one with a better diagram on the following slide. This one here. It may catalyze reversible or irreversible reactions. Okay, maksud dia begini. Kita tahu in chemistry, there are reactions, forward reactions and backward reactions. And there are some reaction only one-way reaction. So maksud dia, reversible reaction, contohnya macam formation of maltose. Okey, daripada alpha glucose campur alpha glucose jadi maltose. So itu forward. Dia juga boleh reverse. Maksud dia daripada maltose boleh dipecahkan balik kepada alpha glucose pada alpha glucose. So that is reversible. Kalau yang irreversible tu maksudnya the reaction contoh A dah dipecahkan kepada dah terus habis macam tu sahaja. So enzyme dia boleh catalyze kedua-dua jenis reaction tersebut, sama ada yang boleh reversible ataupun yang irreversible reaction. Their activities are affected by pH, temperature, substrate concentration and the enzyme concentration. Ni pun semua dah belajar masa sekolah menengah jugalah. So not worry too much over here. Okay. Enzyme can be denatured at extreme temperature or pH. Kat sini yang saya nak highlightkan dekat sini. So, extreme temperature ataupun pH. Maknanya pH juga boleh denature enzyme. Okay. So, kalau tidak silap saya dekat sini, saya perlu tambah S. Extreme temperatures. Kenapa saya tambah S? Maksudnya adalah extreme temperature yang terlalu panas ataupun extreme temperature yang terlalu sejuk. So, itu extreme temperatures yang saya nak cuba sebutkan kat situ. Okay. Enzyme possesses active sites where the substrate molecules bind to for a reaction to take place. Maksudnya, enzyme tu dah ada active site yang di mana substrate molecule akan bind dekat dia for a reaction to take place. Binds to for a reaction to take place. Sini ada comma. Enzyme does not alter the nature of the end product of the reaction. Maknanya enzyme tu dia tak mengubah produk itu. End product. Maknanya kalau dah produk itu sepatutnya jadi maltose saja. Tak ada maltose sengit sikit, maltose tu kurang sikit. Tak ada. So enzyme tak buat macam tu. So that is all for 4.1. Itu sahaja semuanya untuk 4.1 sehingga sampai properties of enzyme. So sekarang ni baru kita nak tengok elaboration dia sedikit untuk 4.2. Mechanism of enzyme action. Macam mana enzyme ni nak berfungsi. Okey, rasanya saya kena buka juga kot. Dah kurang selesa. Sebab dia terganggu dengan headphone. Okey. Baru dah rasa macam tak dalam kotak. Okay, so untuk 4.2, explain the mechanism of enzyme action based on induced feed model. Okay, so saya rasa, saya tak sure masa sekolah menengah korang gunakan terms apa ataupun hypothesis yang mana untuk menerangkan pasal enzyme punya action ni. If you are still using the lock and key mechanism, sorry, we are in matrix. Kita dah update kepada induced feed model only. Lock and key tidak diterima lagi. Kita dah tak gunakan lagi konsep tersebut. Dia sebenarnya adalah induced feed model. Apa tu induced feed model? Kita tunggu. Okay. Mechanism of enzyme action. Okay, number 1. It is by lowering the activation energy, simbol dia EA. Okay, substrate specificity of enzyme. Maksudnya dia substrate spesifik kepada substrate dia tersendirilah. Okay, ini adalah activation energy yang saya janji nak explain tadi. Kan saya ada cakap dekat sini kan, lowering the activation energy. Ni, so here we are. So, first of all, kena tahulah apa itu activation energy. Activation energy ni adalah minimum energy required to initiate a reaction. It often supplied in the form of thermal energy dalam bentuk haba. Contohnya macam ni lah. Untuk sesuatu reaction tu, untuk sesuatu reaktan atau substrate tu untuk ditukarkan kepada bentuk yang lain, biasanya kita perlukan some tenaga, some energy untuk ubah bentuk dia. Contohnya telur.
albumin, white egg. White egg tu di dalam bentuk cecair kan. So cecair tu, dalam bentuk cecair tu, lepas tu kalau kita nak tukar dia kepada bentuk telur yang dah masak, kita supply heat kepada dia. So to initiate the reaction itu, kita supply heat energy. Most of the time adalah heat energy lah, seperti dikata kat sini, often supplied in the form of thermal energy. So berapakah minimum haba yang diperlukan? Katalah contohnya 1000 joule of heat, 1000 joule of energy dalam bentuk heat. 1000 joule of energy itulah activation energy. If you give more of the 1000 joule pun, dia terus akan tetap juga berlaku reaction tu. So from this graph, what you need to understand adalah, these are the free energy, mana free energy available untuk initiate the reaction. So ini adalah progress of the reaction. At the low energy, there is no progress of reaction. Dia duduk saja A, B, C, D macam ni. A masih terikat dengan B, C masih terikat dengan D. So when we supply energy, usually in the form of heat, so the reactants will increase. Okay, the reactants A, B, and C, D must absorb enough energy from the surrounding to reach the unstable transition state where the bonds can break, and after the bonds have broken, new bonds from releasing energy to the surrounding. Maknanya baru dia akan buat bond antara A dengan C, B dengan D pula. So konsep of activation energy ni, inilah dia. Okay, tenaga yang diperlukan minimum. Okay, minimum energy required. Alright. So, enzyme, apa dia buat? Okay, an enzyme catalyzes a reaction by lowering the activation energy. Dia tak mengurangkan activation energy itu. Dia tak juga menggantikan activation energy itu. Tetapi dia hanya lower, mengurangkan saja, enabling the reactant molecules to absorb enough energy to reach the transition state even at moderate temperatures. Maksudnya, katakanlah tadi egg white albumin tadi tu, kalau diperlukan 1000 joule of energy without the use of enzyme. So with the use of untuk tukarkan dia menjadi seketul telur yang hard boiled egg tu, okay. So with the enzyme, maybe dia hanya perlukan 20 joule of energy saja ataupun 100 joule of energy saja. Nampak? Hanya sikit saja energy yang digunakan. So itulah maksudnya lowering the activation energy. So maksud ayat dekat sini, lowering the activation energy. Okay, so you will have the graph here with the black line and the red line. So the red line here is the course of reaction with enzyme. Nampak activation energy ni rendah saja. Yang ini activation energinya tinggi without enzyme untuk reach menjadi produk. How enzymes can lower the activation energy? Macam ni. Mesti korang tertanya-tanyakan. So, macam mana dia lowerkan activation energy? Macam mana? Inilah sebabnya. Dia akan membawa bringing substrate molecules to come together in correct orientation. Okay, maksudnya enzyme ni dia dah susun cantik molekul tu dalam keadaan yang mudah untuk reaction itu takes place. So sebab itulah dia perlukan tidak memerlukan tenaga yang banyak untuk activation energinya. Okay. Proper orientation is shown as macam ni. Contohnya lah kan. So dia ada ni, kalau tanpa enzim, so dia bertaburan macam ni. So kenapa kita nak kena supply heat? Remember, when we supply heat, the molecule move faster. So when the molecule move faster, increase the chance untuk molekul ini pergi berjumpa ini to initiate the reaction. Sebab kita tahu molekul hijau, hijau dengan oranye ni, dia kata di dalam larutan, di dalam suspension. Bila nak buat reaction tu, dia bukannya boleh datang ini pergi jumpa ini. Maksud datang tu sebab dia tak ada kaki. Ingat, dia tak ada kaki, dia tak ada kereta, dia tak ada motor, dia tak ada basikal. Macam dia nak pergi berjumpa. So for a molecule and another molecule having the chance to meet each other by supply heat. Bila kita supply heat, dia move faster, increase the chances of collision. So bila collision, jumpa, barulah create the reaction. Gitu. Faham? Got it? So maksud dia, macam tu lah, bila kita nak melekatkan, nak jumpa ini dengan ini,
kita kena supply heat, more heat. So the more faster increase ngam clock jadi. I mean clock click jadi. Kalau dengan enzyme dia dah bring, dia dah bawa, dia dah itu ayat dia tadi kat sini. Bringing the substrate molecules come into the correct orientation. Dia dah lekatkan ngam dah, siap-siap dah. Klik. So tenaga yang diperlukan untuk buat tu hanyalah sedikit sahaja. Maknanya lebih mudah. Lowering the activation energy. Okay. How enzymes ada yang kedua lah. It facilitates breakage atau formation of bonds. Maksudnya enzyme ni bila the substrate have bounded to the active site macam tu, so dia akan terus dia akan mudah, dia ada mechanical mechanism yang boleh bantu untuk pisahkan break the bonds. Okay, so dia akan jadi glucose dan fructose as the product. Okay, so kalau ni adalah reaction kalau without the enzyme. Okay, so ni lactose. Okay, untuk jadikan dia glucose campur lactose campur. So you require a lot of energy. With ni, so dia hanya sikit je. Ini cuma analogi gambaran sajalah. With enzyme, good macam tu. Okay, so ini pun another analogy juga. Ini hanya analogy, bukan sebenarnya. Nanti korang fikir, semacam ni enzim tu boleh pegang katak tu lompat lagi tinggi. Semacam ni enzim tu boleh buang batu-batu antara ni. Bukan, ini hanyalah analogy sahaja. Still, the exact concept is this one, and this one. Maknanya dua ni lah. Number one and number two. Bringing the substrate molecules closer, in the correct orientation. Yang ini facilitates, dia membantu the breakage ataupun formation of the bond tersebut. Dia dah duduk dekat tu, dia bantu untuk buat the bond macam tu. Okay, alright. Mana tadi dah terajak pula. Okay, now we are going to talk about active site. Dekat enzyme tu ada active site. Apa itu active site? Dia adalah groove. Groove ni adalah lekuk-lekuk on the surface of the enzyme where catalysis will occur. Dekat situlah proses catalysis tu akan berlaku. Formed by only a few of the enzyme's amino acid with the rest of the protein molecule providing a framework that determines the configuration of the active site. Apa maksud ayat panjang ni? Dia hanyalah dibuat by few enzyme amino acid. Maknanya di sepanjang-panjang, di sebesar-besar structure of enzyme ni, hanya enzyme amino acid yang dekat sini sahaja yang penting untuk menjadikan active site untuk kegunaan substrate ni. Manakala yang lain-lain semua ni hanyalah untuk membantu mengekalkan, membentuk shape of the active site di sini sahaja. Itulah maksud dia. Okay. Substrate, apa itu substrate? The reactant on enzyme acts on. Maksudnya reaktan ni bahan yang akan ditindakbalaskan lah. Okay, the substrate binds to its enzyme to form an enzyme dash substrate complex. Remember, enzyme substrate complex ni apa? Please use this term. Maknanya bila enzyme dah bind dengan substrate, now namanya adalah enzyme substrate complex. Selepas itu, dia akan sampai ke satu transition state. Enzyme converts the substrate into the product. Now namanya adalah enzyme product complex. Simple sahaja. Maksud dia macam ni. Bila ni substrate, ini enzyme. Bila substrate sedang bind kepada enzyme, nama dia enzyme dash substrate complex. Bila substrate ini sudah ditukarkan menjadi produk tapi belum di-release lagi, belum dicabut lagi, namanya sekarang adalah enzyme product complex. Then bila produk itu sudah dilepaskan, sudah unbounded dan being released from the enzyme, baru kita namakan enzyme plus product. Maknanya enzyme asing-asing, produk dah asing-asing. Macam tu maksud dia. Okay, the shapes of enzyme and products do not complement. The products are released from its enzyme. Maksud do not complement, dah selepas membentuk enzyme product complex, shape tu dah no more complement, dah tidak match lagi, so baru dia akan release daripada enzyme tersebut. Okay, so substrate specificity of enzyme. Okay, ni maksudnya how specific enzyme will work. Okay.
The reaction catalyzed by each enzyme is very specific. Maknanya sangat spesifik. Enzyme boleh recognize its specific substrate even among closely related compounds. Maksudnya, walaupun dengan bentuk yang hampir lebih kurang sama dengan yang lain, so dia masih lagi boleh kenal. Okay. Sorry. Sucrase will only bind to sucrose but not maltose. Walaupun dua-duanya adalah disaccharides, bentuknya hampir sama, tapi sucrase hanya bind kepada sucrose sahaja. Ah, so what accounts for this molecular recognition? Mana apa yang menyebabkan molecular recognition ini? Inilah dia, ini gambar rajah dia lah. Okay, so kita terus tengok yang last sekali. So maksud dia substrate akan enter the active site dengan bentuk yang hampir sama in this almost similar shape. Okay, lepas tu dia akan membentuk produk. So dah produk no longer complement to the shape, so baru dia akan riliskan. So jadilah ini enzyme dan produk dia yang lain. Okay, so kat sini yang saya nak tekankan, induced feed model. Apa bezanya dengan lock and key? Kalau yang korang belajar sebelum ni, maybe atau yang korang pernah dengar sebelum ni, lock and key. Lock dan key tu maksudnya shape of the key dengan lock itu exactly sama, precise. Dia masuk mekanik klik, mana ngam, bentuknya tak berubah pun, mana tak ada slide adjustment pun, tak ada slide adjustment, maknanya betul-betul fit, macam keras lah, besi dengan besi, pump, melekat macam tu. Itu adalah lock and key, apa yang korang guna sebelum ni. Tapi sebenarnya setelah dikaji dengan lebih teliti, sebenarnya lebih tepat adalah induced fit model. So apa tu induced fit model? Induced ni, fit tu maksudnya fitting lah, ngam ni lah. Induced tu maksudnya induce tu macam dipaksa sikit. Macam tu. So dalam induced fit model ni, change in the shape of an enzyme's active site. Maksudnya shape of active site tu ada berubah sedikit. Sebab tu saya kena tambah slight change. Ya. Yeah. Okay, slight change in the shape of the enzyme's active site, which is induced by the substrate. Disebabkan oleh substrate tersebut. The enzyme changes its shape slightly, dah tambah pun dah kat bawah ni, leading to tighter induced feed, bringing chemical groups in position to catalyze the reaction. Saya akan ambil contoh ini. Saya memang dah ready dah. Okay, so ini adalah tapau yang korang selalu pakai. Okey, apa yang saya cuba tunjukkan pasal induced feed ni adalah macam ni. Okey. Sekejap. Okey, bayangkan, bayangkan, you are here. So, this ada tapak ni, shape dia macam, bayangkan ni adalah tapak active site tu. Tapak ni active site. So, tapak active site ni, dia dah bentuk dia dah lekuk macam tu dah. So, tapi, active site ni dia boleh gerak sikit. Dia boleh slightly change sikit. Tapi dia boleh return kepada its original shape. Boleh nampak so orang boleh faham lah. Okay. So let's say inilah substrate dia punya besar. Substrate dia sepatutnya biasanya lagi besar adalah enzyme berbanding substrate dia. So what happen is that when I close this together, okay, dan saya tekankan dia. So bila saya tekankan dia, apa yang berlaku adalah the shape of the substrate ini induce, menyebabkan slight change of the active site ini, menyebabkan active site itu melekat. Bukan melekat, menjadi perfect fit. Mana tadi? Tighter induced fit. Inilah ayat dia. Bringing chemical group in the position to catalyze the reaction. Okay. So kita tengok dekat sini. The active site is flexible or not exactly complementary to the substrate. Maknanya kalau kita tengok bentuk dia ni kan, kita tengok dia hampir nak sama bentuk ni tapi tak exactly sama. Ini kan lengkuk dia lebih tajam, ni lengkuk dia mendatar rata. Yang ini jarak dia agak berjarak, pada dia agak rapat. So bila substrate ni bind, the induce the shape of active site to form a complete fit ataupun to form a tighter induced fit. Ngam dengan sempurnanya. Bila jadi produk berdekaridis, yang ini produk active site ni akan kembali kepada bentuk asal dia. Okay, so dalam induced fit model ni juga, enzyme dia akan collide with substrate.
Enzyme collapse with substrate ni, maksud dia enzim tu dia berlanggar dengan substrate. Masuk berlanggar tu barulah boleh dia bind. Sebab kita ingat dekat dalam larutan ni, enzim dengan substrate dia tak boleh nak berenang macam, enzim, substrate datang kat aku. No, no. Even dia orang bersebelah-sebelah pun dia orang tak boleh nak bind. Sebab dia orang ingat dia orang tak boleh nak bergerak sendiri. So bila ada collision, bila ada pergerakan tu, baru dia boleh bind. Then so substrate binds to the active site of enzyme. The binding induces a slight change in the active site of enzyme, allowing the substrate to fit to the enzyme precisely. Mana boleh ngam bind dengan precisely. Active site become fully complementary with the substrate to form the enzyme substrate complex, and the reaction will take place and converts the substrate to become the product. Now namanya adalah enzyme product complex. The shapes of enzyme and products no longer complement. The products are released from its enzyme. Enzyme changes back to original conformation. Perhatikan perkataan ini, bukannya confirmation, bukannya CONFIR. Conform tu lain, ini conformation. Okay, enzyme ready to bind with another substrate. Okay. When the substrate enters the active site, it induces a change to the shape in the shape of the active site. Ni saya dah bagi tahu lah pun tadi. This change allows the active site to enfold the substrate and holds it in place. Maksud enfold itu dia merangkumi, dia membaluti, macam merangkul, macam hug, macam hugging begitu. Okay. So let's recap. Alright, so enzyme lowering activation energy, with enzyme, without enzyme. Okay, enzyme substrate akan bind to the active site of the enzyme. Okay, so once bound to the active site, the substrates are held together and their interaction are facilitated to form the enzyme substrate complex. Later dia akan dipanggil sebagai enzyme product complex. Bila tukar jadi produk. Okay, and then when it is released, jadilah enzyme plus product. Okay, so ini reflection sajalah. In life, you must be like active site, able to be induced to fit the environment. Okay, sudah 8.50. Okay, saya akan sempat satu lagi tapi sikit je, tak banyak insyaAllah. Okay, so ini adalah cofactor. So sekarang ni, you guys dah faham cara enzim bekerja, ada active site, korang dah faham enzim ni um, dia bind specifically. Okay, so now kita nak tengok cofactors. I know you guys maybe have a lengthy time duration of time, tapi when you watch this recording later, you can take a pause, you can take a break, and you can continue. So in this session saya akan terus sambung sahaja dulu. Dia tak susah insyaAllah. Okay, so cofactors, learning outcome. Define cofactors. Okay, benda ni yang baru. Ni kalau tak pernah belajar SPM sebelum, saya rasa lah. Three types of cofactors: metal ions, coenzyme, and prosthetic group. Okay, let us get down to the business. Cofactor. Apa itu cofactor? Nombor satu, syaratnya dia mestilah non-protein substance. Tak kira sama ada organik atau inorganic. Maksud organik ni dia ada carbon compound, contoh macam CCCHOH, itu organik. Kalau inorganic, dia adalah NS, NSS, maknanya S sulfur and nitrogen, contohnya lah. Dan cofactor ni dia adalah essential, sangat penting for some enzymes to function efficiently. So maknanya nak pendek cerita dekat sini, kita dah tahu enzim ni adalah function. Tapi sometimes enzim ni dia juga memerlukan sesuatu, something untuk menggalakkan dia boleh bekerja. Macam pembangkit, macam korang lah. Kadang korang tu boleh buat kerja, tapi you need to something to push you to do your work. That would be the cofactor. So if I'm the one who going to push you doing your work, I'm going to be the one who push you to function. So I am a cofactor to you. Macam tu. Okay, kenapa dipanggil sebagai non-protein? Kenapa dia mestilah non-protein? Sebab kalau protein, kalau something protein yang bind kepada enzim, kita akan anggap dia sebagai part of the enzyme, sebahagian daripada enzim itu sendiri. Sebab kita kena tahu enzim, all enzymes diperbuat daripada protein. All enzymes are protein. But not all proteins are enzyme. Maknanya bukan semua protein adalah enzim. Contohnya protein rambut ni kan, rambut ni bukan enzim. Tapi kalau enzim, semuanya adalah protein. Gitu. Got it? Okay, it may be bound tightly, the cofactor ni tadi, it may be bound tightly to the active site
as a permanent residence. Permanent residence ni maksudnya tetap selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Abada. Selama-lamanya dengan enzim tersebut. Ada juga cofactor ni yang bind loosely and reversibly along with the substrate. Maknanya kalau sebagai contoh lah kan, kalau macam tightly and permanently, ni adalah ikatan, contoh ikatan perkahwinan. So ikatan tu akan terus, akan kekal, selama ke mana pergi sentiasa ada menggalakkan kita, yang membantu kita susah dan senang, macam tu. Tapi kalau loosely and reversibly ni, biasanya rakan-rakan di sekitar kita. Bila loose ni kadang-kadang dia datang, sekarang ni classmate korang, nanti bila dah habis matrik kau dah tak kawan dengan dia lagi mungkin. Kan, so maksud reversibly, tempat tu diganti oleh kawan universiti pula. Sebelum tu the space for penggarap tu diganti oleh adalah di kawan sekolah rendah korang, sekolah menengah korang. So macam itulah. Itulah contohnya cofactor juga dari segi kehidupan harian. Tapi itu hanyalah analogi, bukan situasi sebenar ya. Okey. Tapi boleh gunakan term itu. Saya adalah cofactor kepada korang untuk korang study bio dengan bagus. Contohnya. Okey. So CU ni adalah cuprom tak silap saya. So CU plus dia cofactor, dia akan bind. So dia akan bind kepada enzyme. Okey, tapi copper ni dia bind dekat sini. Okey, tak apa. Kita akan tengok contoh yang lagi mudah dan yang lebih mudah. Ada lagi contoh-contoh dekat bawah. Itu cuma pengenalan sahajalah. Okey. Types of cofactor ada 3 sahaja. Metal ion, coenzyme, prosthetic groups. Prosthetic group ni pernah dengar kan perkataan prosthetic? Prosthetic ni adalah contohnya kaki palsu. Dah boleh agak dah, dah boleh bayangkan lah function dia tu macam mana. Okey, apa enzim adalah enzim ulun. Apa enzim ni? Holo enzim adalah enzim campur cofactor. Maksudnya kalau enzim sahaja tanpa ada cofactor yang bind pada dia, kita panggil sebagai apo enzim. Kalau dia dah ada cofactor bounded kepada dia, dia adalah holoenzyme. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah coenzyme. Okey, dia akan kadang-kadang dia akan bind pada active site of the enzyme. So lepas tu substrate akan bind di atas coenzyme tersebut sekali dengan active site-nya. Macam itulah cara dia bekerja. So metal ions, of course, dia adalah inorganic. So kita tahu metal semuanya tidak diperbuat daripada carbon. So tak ada carbon dalam tu. So kalau copper lah. Kalau ferrum lah dia. Okay. So dia adalah inorganic, tak ada unsur karbon dalam dia. Bind temporarily sahaja, either loosely or tightly to the enzyme. Sementara sahaja. It will change the enzyme active site for reaction to take place. Easier for substrate molecules to fit into the active site. It may also bind the enzyme and substrate together. Maknanya dia boleh bantu untuk bindkan enzyme dengan substrate tu sama-sama untuk increase the rate of reaction lagi. Contoh dengan metal ions dia, zinc, ferrum, magnesium, calcium. Ini membantu dalam blood clotting. Dia prothrombin akan bind dengan kalsium ni untuk dibantu thrombokinase, ASE is the name of the enzyme. Dia akan bind dengan kalsium untuk tukarkan prothrombin kepada thrombin. Thrombin ni lah akan clot the blood. Macam tu. Okey, ni kalau chloride ions pula dalam salivary amylase. Ini kalau carbonic anhydrase pula untuk tukarkan carbon dioxide and water menjadi bicarbonate ions, bicarbonate acid. Okey, dia perlukan zinc. Alright, so ini pula juga adalah contoh-contoh lain lah. Okey, itu yang pertama, iaitu metal ion. So apa metal ion? Zinc, ferrum, ni lah metal ions. Okey, yang kedua adalah coenzyme. Again, dia mesti adalah non-protein tapi dia organik. Maksud organik kat sini dia ada unsur-unsur karbon dekat dia. Nanti kita kata okey, contoh hilang kan vitamin B. Dalam vitamin B tu dia ada karbon. Jadi kita tengok. Okey. Bind loosely and temporarily. So setakat ini nombor satu tadi metal ion also temporarily. Ini pun juga temporarily, sementara sahaja. Okey. Many coenzymes are derived from vitamins, especially vitamin B. Okay, so vitamin B ni acts as precursors ataupun vitamin derivatives. Okay, ni cuma detail saja. Basically cuma nak cakap kat mana function vitamin dekat sini.
Okey, tengok. Nampak tak? Ni adalah vitamin, okey, ni vitamin K. So nampak ada karbon kat sini. So dia adalah organic compound. Okay, vitamin K is found in alfalfa, fish. Alfalfa ni nama tumbuhan, fish, leafy green vegetables, egg yolk, soybean. Dan dia adalah coenzyme yang membantu dalam blood clotting juga. Untuk pembekuan darah kalau luka tu kita perlukan dia. So inilah contoh-contoh vitamin lain yang digunakan sebagai coenzyme. Okey. So, juga ada coenzyme dekat sini FAD, yang ini bukannya FADHIL lah. Itu Fadhil saya. FAD acts as a coenzyme by acting as an electron and hydrogen acceptor. Yang ini jangan risau, korang akan belajar detail in lagi 2 atau 3 chapter hadapan. Nanti korang belajar apa FAD. Untuk sekarang ni cuma terima dia sebagai contoh dia sahaja. Okey, dah nak habis masa dah. Okey. Last 4 slides. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro slides. Okay. The last but not least of cofactor is prosthetic group. Apa itu prosthetic group? Again, dia mestilah non-protein tetapi organic molecule. Organic maksudnya dia ada unsur karbon. For prosthetic group, nama pun palsu, macam kaki palsu. Dia akan bind very tightly and permanently. Okay, dia akan bind tightly and permanently. Maknanya selama-lamanya to the enzyme. It becomes a part of the enzyme. Sebahagian enzyme itu selama-lamanya. Okay. It also acts as a carrier and transfer groups of atoms or electrons from one molecule to another. So dia bertindak juga sebagai pembawa ataupun yang memindahkan group of atom ataupun elektron daripada satu molekul ke molekul yang lain. Contohnya adalah hemoglobin kan. Kita tahu hemoglobin tu. Okay. Hem ni dia adalah ring shaped organic molecule with iron at its center, Fe2+. Found in catalase, cytochromes, etc. Kita tengok gambar ini. Oh, gambar ni dia sedikit macam ni. Okey, sebenarnya ini adalah hemoglobin. Okey, ini adalah hemoglobin. Hem ni kat tengah-tengah dia. Yang warna hijau, yang tengah-tengah warna hijau tu, itu adalah dia punya ferrum ion. Bermaksud, kalau saya nak permudahkan pemahaman korang, korang boleh google jugalah gambar dia. Dekat dalam enzim, dekat dalam protein tu, tengah-tengah tu ada ferrum ion yang melekat dekat dia selama-lamanya. Macam tu. So details dia boleh tengok dekat video dan dekat dalam lecture notes, nanti korang boleh fahamkan sendiri. So that is pretty much cofactor. Sebenarnya simple untuk level korang. Hanya ada 3 metal ions. Kalau diperbuat daripada metal, contohnya zinc, copper, magnesium, calcium, apa lagi, chloride ions. Okey, itulah metal ions. Kalau prosthetic groups, dia akan, okey, dia adalah bind secara temporarily. Maknanya sementara sahaja. Coenzyme also bind secara temporarily. Apa beza coenzyme dengan metal ion ni? Ni metal, yang ini adalah organic. Organic itu maksudnya dia vitamin. Contohnya seperti vitamin, dia ada carbon compound pun dia akan bind loosely juga. Kalau yang bind tightly dan permanently, itu adalah prosthetic group. Biasanya juga adalah organic compounds. Okay, so sampai situ saja. Ngam, kita dah cover sampai 4.3. Okay, so saya stop recording dahulu. Kalau ada soalan, please tanya. Okay. Okay. So, alright.